Tsy azo ekena intsony ny fanakorontanana ny faritry Sofia ny governoran'ny faritra ny Général Ilson René de Roland androany nandritry ny fionany tamin'ny mpanao gazety ary entitra ny tenany amin'ireo mikasa nakorotana ny lamina efa napetraka manoloana ny fandriampahalemana an-toerana izany hoe ao amin'ny faritry Sofia. Mitoy ihany koa ny governoran'ny Sofia nietsika fikarohana ilay dahalo mpangalatromby Gerson fanazavana. Anisan'ny vendohan-draharaha ny resiko rehefa voatendry gouverneur antegnako dia ny resaka fampandrina fahalemana ny faritra ny Sofia mba hatonga ny vahoaka ny Sofia hiady ampinaritra afaka hamboly, afaka hiompy, afaka hagnano ny asa aman-draharaha zay tsy nanagnany teo taloha. Atsika miteny zao tonga dia ny résultat miteneniko. Afaka midiny aty Sofia magnontany zay te hagnontany fa zay tsy mino fa milaminy tanteraka ny région de la Sofia. Mampiko ny Port Berger efa ho efa bolana tsy nisy alatromby laminy tanteraka. Ny ato amin'ny faritry ny Antsoy, Belana, Agnalalava milaminy tanteraka ny ato. Ny any Mandritsara ny fandray tamin'ny commandant de compagnie telo reny tenako vao zao fa milaminy tanteraka tsy misy fisavoritahana. Ny zavatra natao dia tsotra. Rehefa nilaminy an-tany dia ndao tadiaviny aby reo olona angalatra rehetrarehetra tato. Agnatin'izany nga Gerson ny antony tsotra. Tsy hoe rehefa tsy misy nialatra dia havela regny tsy maty manota regny. Tsoriko amintsika eto mbola veriko eto fa nandritry ny fitondrana taloha kely ny président Rajoelina tsy nisy nanambotra reo ologno reo fa zaho général Ilson gouverneur en Sofia no sahy nagnano déclaration officielle fa kosamboriky nga Gerson fa talohako tsisy nasahy zay aloha dia teneniko amintsika zay. Tsy midika hoe mikorontana ny tany fa aleo zeo mpangalatra rendahiny kosamboriko aby na dia agnatin'ny fotoagna milaminy. Rehefa aveo koa satria haiko loatra fampandrina fahalemana io. Na dia milaminy an-tany tsy avelako mangatsitsika reo ologno zay nagnangony omby halatra hatram'izay. Re grand receleur, re prêtre kombakomba tamin'ny mpangalatromby dia tapaka ny hevitra namorona OMC. Rehefa navorona OMC dia ndao ndiso savaigna daholo reo toerana fagnafenana omby halatra hatram'izay satria ny prescription na crime dia 10 taona ka na dia zavatra efa nangalariny 7 taona lasa dia mbola azontsika etsehiny. Dia raikitra ny savahao nandeha ny savahao fa hazaveko amintsika eto fa ny fanaovana savahao tsy midika fa mikorontana ny ato ny faritra Sofia. Nefa zao ary zay no anisany kabary ho ataoko amintsika eto androany. Misy vondron'ologno manakorontana ny faritra ny Sofia. Tsy iza zany fa misy olombavambahoaka anankiray ao Mahajanga ao voafidy tao Mahajanga. Mbola ho teneniko miandalagna eto ny agnarany fa tena fa mankaleo mandreraka fa tsy mitsahatra isy olombavambahoaka io ny manakorontana ny faritra ny Sofia. Inona ny zavatra ataony? Mandritra ny savahao hitany fa hilaminy ny faritra Sofia, mampiasa ologno izy, ologno zay adversaire an'ireo député reo, asany mitarika vahoaka maro agnatin'ny savahao igny avadiky ndreny lohandry zareo hoe aza atao restitution magnara-dalàna ireo omby reo fa ndao hizaraigna maigny zao tsy azo ekegna zany. Mitarika ologno isy olombavambahoaka voafidy tao Mahajanga io hoe mikorontagna nareo, korontagna gouverneur, korontagna faritra Sofia, amizay izy hametraka olon-kafa eto amin'ny ty toerana ity. Toerana fandimbazagna
tsy de agny ny olana député io voafidy tao Mazenga io no mitondra reto ologno reto miakatra plateau tao Antananarivo anagnany proof zany mandeha manakorontagna ny faritra Sofia lazaigny fa tsy milamigny faritra Sofia mandre agnaty ala ny zanaka Sofia tonga avaty manareo mijery fa antanagna zanaka Sofia mandry fa tsy agnaty ala de androany atsika miteny zao io nampiakary misy olombavambahoaka io tamin'ny plateau koa tany Mazenga ray aman-dreny mpanohitra fitondrana zanaky ny Sofia ao Mazenga maromaro zareo navory tao an-tragnon'io député tao Mazenga inona ny tanjony miakara plateau nareo rampitso teneninareo fa tena ratsy ny ao Sofia tsy milamigny ny ao Sofia mikorontagna ny ao Sofia zay ka hoeninareo manomboko niany amin'ny hainao manjery io déclaration nataondry zareo tao Mazenga androany zay zavatra lenga tsy marigny fa korontany mihitsy région de la Sofia ka eto zah dia mampitandry anireo mpanakorontana satria rampitso araka ny baiko nomeny isy olombavambahoaka io dia nampanao banderole izy amreto mpizara mpanatrika ny restitution na omby ao Anjiamangirigny rampitso nanome baiko isy olombavambahoaka io ho an'reto mpanao opération ao Anjiamangirigny fa aza manaiky ianareo fa aleo zara fotsiny zao io omby io de zavatra tsy magnara-dalagna tsy azo ekegny nanome baiko koa io sy olombavambahoaka io rampitso ao Anjiamangirigny fa hodoragna ny tanàgna vitsivitsy mba hilazagna fa tsy milamigny vahoaka ny Sofia ka magnano antsoavo zaha ho antsika vahoaka ny Sofia miresahina atsika miasa ho anareo zahay mpitondra ho anareo tsy mitsahatra ny mitady zay zavatra tsara ny Sofia ny tegnako ho tonga zao ny andrentsika hisotonga amin'ny herignandro ny Veleuse hisotonga aorina kely ny 26 ny sasany hanamboarantsika reo lalagna zay mampikaikaky atsika hatram'izay tsy ny fitondram-panjakagna no manakorontagna eto fa io sy olombavambahoaka io voafidy tao Mahajangy io mbola ho tononiky ny agnaragna fa zamatahatra fa ho avy izy ty rehefa tsy hijanogno izy io no manakorontagna magnome vola mampiteny olo amin'ny télé zavatra tsy marigny ka vao mitranga io rotaka io rampitso Anjiamangirigny ho avy ny fitoriko ary miomany isy olombavambahoaka fa tsy hamelako